أزمة كوفيد-19 فتحت أعين العالم على اختلاف طرق الإدارة في أوقات الأزمات، وأظهرت عجز كثير من الحكومات أمام فيروس كورونا وتداعياته التي لا يمكن التنبؤ بها. إلا أن أداء المغرب قد أثار الإعجاب داخليا وخارجيا، إلى حد اعتباره نموذجا يحتذى. Le Maroc a non seulement impressionné la communauté internationale, mais aussi impressionné les Marocains eux-mêmes, en tirant parti des expériences étrangères et du facteur temps d'une part, et de la modernisation et de la numérisation des institutions marocaines qui communiquent quotidiennement d'une autre part. Certes, cette période n'a été facile pour aucun d'entre nous. Pour une fois, il n'était pas question de croyance ni de force économique. C'était un tout autre genre de force qu'il nous fallait. Et c'est de cette même force dont a fait preuve notre cher pays, celle de l'âme. Car malgré la gravité de la situation, le peuple marocain a su gérer ce changement brusque. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, dans la rue ou chez soi. Les Marocains ont pu se divertir et garder l'espoir, tout en restant réalistes et responsables. Certains diront qu'on avait plutôt l'air de tout prendre à la légère. Mais c'était notre façon à nous pour garder les pieds sur terre. Les Marocains se font toujours remarquer par l'humour et la bonne humeur qu'ils arrivent à propager autour d'eux, comme à leur habitude. Mais comme j'ai dit auparavant, tout ça en restant responsable. Je dois avouer que moi-même j'étais choquée. Non pas que je sous-estime mon pays, loin de là, mais le Maroc a toujours été une simple colonie non civilisée pour les autres pays. Je dois reconnaître que les citoyens, les autorités, les docteurs, infirmiers, agents de police et autres, tous ont fait preuve de sagesse et de responsabilité. فلتكن قلوبكم معنا نحن نضحي من أجلكم نضحي من أجلكم أيها المواطنون. العالم كيموت وانت كتكركر. دخل دارك دو الولاد ديالكم اللي عندها شي دري مجتهد تشدو، اللي عندها شي كاسون مسخوط الوالدين تعطيه ليا نتولاه. Colonie, comme il disait, est devenue un exemple pour ces mêmes pays qui nous traitaient d'arriérés. Et ça, j'en suis fière. Merci encore et encore d'avoir fait de ce si beau Maroc un Maroc encore meilleur. Un Maroc qu'on n'est pas prêt d'oublier et dont on sera fier à tout jamais. Bref, à vous tous là, vous qui aviez fait preuve de courage, de maturité et de responsabilité face à cette guerre sanitaire. En dédier nos remerciements à nos médecins, infirmiers, policiers, gendarmes, agents d'hygiène et j'en passe. Thank you. It has been 3 months that we're staying home. And while we're protecting ourselves, Moroccan heroes were fighting outside. Our king, the medical corps, all of them were trying to preserve the citizens. Thank you so much. We also want to thank our teachers and director. You were always there to help us no matter the conditions. We love you more than anything. Words cannot describe what we feel towards you. Thank you, thank you, thank you. سيداتي سادتي، نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بأسمى عبارات الحب والولاء لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجين الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، دام عزه ودمتم متألقين. نحن تلاميذ وتلميذات مدرسة السعدية نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير للطاقم الإداري والتربوي للمؤسسة، وعلى رأسهم الأخت المديرة، على الجهود التربوية الرائعة التي سطرتم ملحمتها طيلة فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد-19، وذلك في إطار الاستمرارية البيداغوجية والتعليم عن بعد. لقد كنتم في الموعد كما عهدناكم دائما، وجعلتم مصلحة التلميذ نصب أعينكم، فشكرا جزيلا لكم. ونحن نقف احتراما وتقديرا على كل الخدمات التي
قدمتموها لنا، كما لا يفوتنا أن نتوجه بكل عبارات الاحترام لأمهاتنا وآبائنا على الدعم والمؤازرة، ونحن نقدر لهم حسن صنيعهم عاليا، ونثمن جهود كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا الورش التربوي الغير مسبوق. شكرا لكم. Notre slogan reste et restera Dieu, le pays et le roi. سيبقى شعارنا ما دام نبضنا خافقا: الله، الوطن والملك.